जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। कल हमने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब कासम खान साहब के बारे में बात की थी कि उनका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, उसमें वायरस आ गया है। तो देखिए इनका सॉफ्टवेयर कब दुरुस्त होता है, कब अपडेट होता है। एक रात भी पूरी नहीं गुजरी थी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब का सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट हो गया, वो बिल्कुल लाइन पे आ गए। वही बात कर रहे हैं जो एक पाकिस्तानी को करनी चाहिए। एक रोज़ कबल वो पाक फ़ौज के ऊपर बुरी तरह से बरस रहे थे, गरज रहे थे, धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरे सामने ब्रिगेडियर आए तो कुरान उतार के आए और कैबिना पहन के आए, मैं सीधा उसको जेल में भेज दूंगा। पाक फ़ौज कब्ज़ा ग्रुप बन चुकी है, पाक फ़ौज की तरफ से खलवाड़ किया जा रहा है। बहुत कुछ उनकी तरफ से बड़े जज्बाती अंदाज में कहा गया और ये भी उन्होंने कहा कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। तो अगले रोज़ अदालत में एक हजूम था जो तमाशा देखने के लिए वहाँ पे आया हुआ था कि चीफ जस्टिस साहब ने आज ब्रिगेडियर सती को बुला रखा है, जो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और ये भी उन्होंने कहा था कि सती साहब यहाँ आएंगे तो हो सकता है कि मैं उनको सीधा जेल भिजवा दूँ। साथ उन्होंने पुलिस को भी वहाँ तलब कर रखा था, ये भी कह रखा था कि अगर CCPO ये काम नहीं कर सकते तो IG को यहाँ पे आना चाहिए। तो जैसे ही आज समाअत शुरू हुई, जिसमें लोग बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे, तमाशा देखने के लिए गए हुए थे कि कासम खान साहब आज किस तरीके से अपने वादे पर, अपने दावे पर अमल करते हैं और सती को हथकड़ियाँ लग जाती हैं। सती साहब अदालत में सिरे से पेश ही नहीं हुए। वही वकील जो एक रोज़ पहले पेश हुए थे, अल्ताफ़ुर रहमान साहब, उन्होंने आके बताया कि सती साहब एक रोज़ पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, अगले रोज़ की कार्रवाई उन्होंने कुछ भी इस हवाले से नहीं बात की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जज साहब आपने कल जो पाक फ़ौज के बारे में कहा, पाक फ़ौज के रैंक्स में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है, बड़ी बेचैनी पाई जाती है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने वो अल्फाज ख़त्म कर दें, हज़फ कर दें। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़े धीमे अंदाज में कहा कि मैंने तो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं की, मैंने तो पाक फ़ौज का नाम ही नहीं लिया। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फ़ौज के हवाले से क्या कहा था। इनकी तरफ से कहा गया था कि पाक फ़ौज कब्ज़ा ग्रुप बन चुकी है। मैं आज ही रजिस्ट्रार को कहूँगा कि कल आर्मी चीफ़ को ख़त लिख दे। ये मामला रस्सागिरी की किस्म है। फ़ौज ने जगहगिरी बनाई हुई है, वर्दी कौम की खिदमत के लिए है, बादशाहत के लिए नहीं है। आर्मी वाले मुल्क के साथ खलवाड़ करना छोड़ दें। आर्मी के लोग इक़्तिदार पर काबिज़ रहे हैं और मर्ज़ी के कानून बनाते रहे हैं ताकि इनको कोई ना पूछ सके। ये जनाब जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया था। ब्रिगेडियर सती के हवाले से जो कहा था वो भी दुनिया के सामने है, रिकॉर्ड पर आ चुका है। लेकिन जनाब साहब ने अगले रोज़ जब समाअत की तो सती साहब ना पेश हुए, ना ही सती साहब का ज़िक्र हुआ। गोया जनाब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। तो इस मामले में सूरत हाल क्या थी, वो किस तरीके से फ़ौज पर बरहम हो रहे थे, गरज रहे थे, बरस रहे थे, इस हवाले से जो सूरत हाल थी वो यूँ सामने आई है कि लाहौर में वक़्फ़ अमलाक की अराज़ी है जिस पर कहा जा रहा था, 3 लोगों ने कहा था कि इस पर DHA ने कब्ज़ा कर लिया है। वो ये मामला अदालत में लेके आए तो यहाँ पे मामले की बात हो रही थी कि लोगों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है। तो जस्टिस साहब ने ये भी साथ कहा कि ये वही फ़ौज है जिसने हाई कोर्ट की 50 कनाल अराज़ी के ऊपर भी कब्ज़ा कर रखा है। तो इसी वजह से वो बड़े मुश्तिल नज़र आए। तो सूरत हाल ये सामने आई कि 50 कनाल अराज़ी हाई कोर्ट की थी जो DHA ने लेके एक मुआहदे के तहत लाहौर हाई कोर्ट को 65 कनाल अराज़ी दूसरी जगह पर दे दी थी। ये संगतपुरा और पुलरवान में
تبادلہ ہوا تھا۔ یہ 2016 میں ایک معاہدے کے تحت سارا کچھ ہوا تھا، لیکن جسٹس صاحب کو صورتحال کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے DHA پر اور پاک فوج پر جس طرح سے تیر اندازی کی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، پوری دنیا میں اس کا مذاق بنا۔ لیکن اگلے روز بھی چیف صاحب نے اپنی غلطی تو تسلیم نہیں کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رویے میں کافی نرمی دکھا دی، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جسٹس صاحب ایک روز پہلے غلط تھے، لیکن اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ صحیح صورتحال سامنے آنے پر جسٹس صاحب کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، وہ شرمندہ تو نہیں ہوئے، لیکن یو ٹرن ضرور انہوں نے لے لیا، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ یہ مسئلہ FATF سے بھی بڑا ہے۔ کیوں FATF سے بڑا ہے؟ ان کا یہ جواز تھا کہ جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں اقلیتوں کی اراضی پر قبضہ کیا جاتا ہے تو یہ معاملہ FATF سے بڑھ جائے گا۔ اب دنیا کو کس نے بتانا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے؟ جن 3 لوگوں کے نام پہ اراضی تھی یا جن 3 لوگوں کا معاملہ تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی غیر مسلم نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی تھا تو اس میں اقلیتوں کا کیا ہو گیا؟ پاکستان میں بھی ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اقلیتیں ہوں یا اکثریت ہو۔ لیکن یہ جج صاحب کے اندر کا کروہت تھا، انات تھا، جو ان کی زبان سے باہر آیا۔ جج صاحب خود کہتے ہیں کہ میں 11 سال سے جج ہوں، اور اس دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی حکم دیا ہو اور اس پر عمل نہ کیا گیا ہو۔ تو گویا جناب 11 سال سے جج ہیں، 11 سال پہلے یہ وکیل تھے، اور 11 سال کے دوران یہ جج رہے اور چیف جسٹس بھی بن گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے فوج ہے، وہاں پہ ایک لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے اور جرنیل تک پہنچتے کتنے سال اس کو لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کی تنخواہوں کا تفاوت بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ جج صاحب ان کی 20 لاکھ کے قریب تنخواہ ہوگی، جبکہ جرنیل کی تنخواہ 2.5-3 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ اور پھر اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ججوں کو کس طریقے سے تعینات کیا جاتا ہے۔ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہاڑی سے ہمارے ایک دوست اسلم خان کہتے ہیں کہ جس طریقے سے باقی شعبوں میں جیسے لیفٹیننٹ سے جرنیل تک جاتا ہے، جیسے دوسرے افسر ہوتے ہیں وہ پٹواری سے اوپر تک جاتے ہیں، یا کسی بھی شعبے کو لے لیں، اسی طریقے سے CSS کرنے والے بندے کو مجسٹریٹ بنایا جائے، درجہ اول کا جج بنایا جائے، یا جو بھی ہے، اور وہ ترقی کرتے کرتے چیف جسٹس ہائی کورٹ بنے یا چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو لا کے جج بنا دیں گے تو آپ کے سامنے قاسم خان صاحب آ گئے کہ ان کا کیا کیلیبر ہے اور ان کی کیا تربیت ہوئی ہے، اور وہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ نہ ان کو یہ احساس ہے کہ یہ فیصلے پاکستان کے خلاف جائیں گے، پاک فوج کے خلاف جائیں گے، بلکہ ان کی عقل پر آؤ سارے مل کے ماتم کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ FATF سے بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل و دانش دے اور ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ کل نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔